आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ऐसा कौल मुबारक है, फरमाते हैं जिस शख्स में ये दो निशानियां जाहिर हो जाती हैं, फिर उस शख्स को मुसीबत और परेशानी से कोई नहीं बचा सकता। उस शख्स पर मुसीबत और परेशानियां आती हैं, उस शख्स पर गुर्बत आती है, उस शख्स के हालात कभी दुरुस्त नहीं होते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे इसकी अहादीस मुबारक भी जिक्र करूंगी, हज़रत अली के कौल मुबारक भी जिक्र करूंगी, उसके अलावा चंद बुजुर्गान दीन के चंद अकवाल भी जिक्र करूंगी। तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें, और अगर आपकी जिंदगी में ऐसे कोई मामलात हैं तो उनको आप निकाल दें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि चार चीजें हैं जो किसी मोमिन में पाई जाती हैं। वो खामोशी जो इबादत की जड़ है, तवाज़ो, जिक्रुल्लाह, शर फसाद की कमी बल्कि खात्मा। इसी तरह के कलिमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मनकूल हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के इस्लाम की खूबियों में से ये है कि लायानी बातों को छोड़ दे। हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, आप इस मर्तबा कमाल तक कैसे पहुँचे? फरमाने लगे, सदाकत और अमानत की वजह से और लायानी बातों को तर्क करने की वजह से। हजरत रबी बिन खसीम से मनकूल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, जो कलाम भी अल्लाह ताला के जिक्र से खाली है वो लग़व है, जो खामोशी फिक्र से खाली है वो गफलत है, जो निगाह इबरत से खाली है फजूल और लहव है। वो शख्स मुबारक है जिसके कलाम में अल्लाह का जिक्र है, जिसकी खामोशी में फिक्र और सोच है, जिसकी आंख में इबरत है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह का ये मकूला मशहूर है कि मोमिन कलाम कम करता है, काम ज्यादा करता है, मगर मुनाफिक काम कम करता है और कलाम ज्यादा करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि 5 चीजें मुनाफिक में नहीं होती। एक, दीन की समझ, दूसरी ज़बान की एहतियात, तीसरा चेहरे का तबस्सुम, चौथा कल्ब का नूर, पांचवा मुसलमानों से मोहब्बत। यहया बिन अक्सम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी आदमी का कलाम दुरुस्त हो जाए तो इसके आसार इसके तमाम आमाल में जाहिर होते हैं। जब किसी का कलाम फासिद हो जाए तो इसके फासिद के आसार इसके तमाम आमाल में नुमायां होना शुरू हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आकिल आदमी को सिर्फ 3 बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, कस्बे माश की तरफ, आखिरत के लिए, यकसुई की तरफ और जायज लज्जतों की तरफ। और फरमाया कि दिन भर में अक्लमंद आदमी के लिए 4 घड़ियां होनी चाहिए। एक ऐसी घड़ी जिसमें अपने रब्बे करीम से मनाजात करे, एक ऐसी घड़ी जिसमें अपने नफ्स का मुहासबा करे, एक ऐसी घड़ी जिसमें अहले इल्म के पास जाए और दीन और दुनिया की बसीरत का इनको सबक दे और इसकी खैर ख्वाही करे, एक ऐसी घड़ी जिसमें अपने नफ्स को हलाल और जायज लज्जतों और ख्वाहिशों के लिए जरा आजाद छोड़ दे। इरशाद फरमाया कि आकिल को अपने अहवाल पर गौर करते रहना चाहिए, अपने हम असरों से गाफिल न रहे बल्कि अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत रखे। फुक़हा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मशहूर जो अक़वाल हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हैं, ये हिकमत और दानाई का एक हिस्सा है। किसी दाना का कौल है कि खामोशी में 7000 फायदे हैं। पहला कलिमा ये है कि खामोशी बिला मुशक्कत इबादत है। दूसरा ये है कि बिला जेवर के जीनत है। तीसरा ये बिला सल्तनत के हैबत है। चौथा ये कि बिला दीवारों के किला है। पांचवा इसमें कि इसके पास माजरत नहीं करना पड़ती। छठा इसमें करामन कातिबीन की राहत है। सातवां ये कि इंसान के अयूब के लिए पर्दा है। मशहूर मकूला है कि खामोशी आलम की जीनत और जाहिल का पर्दा है। एक दाना का कौल है कि इब्ने आदम के बदन के 3 हिस्से हैं, एक कल्ब, दूसरा जबान, तीसरा बाकी आज़ा। अल्लाह ताला ने हर हिस्सा में कोई ना कोई शर्फ बख्शा है।
فرمائے, چنانچہ قلب کو اپنی معرفت اور توحید کا شرف بخشا, زبان کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کا شرف بخشا اور اپنی کتاب کی تلاوت کا شرف بخشا, اور باقی اعضاء کو نماز, روزہ اور دیگر عبادات کا مشرف فرمایا. ہر ایک حصہ بدن میں ایک محافظ اور نگران مقرر فرمایا, مگر دل کی حفاظت اور نگرانی جو ہے وہ نفس نفیس اللہ کریم نے خود فرمائی. چنانچہ بندے کے معافی ضمیر کو ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اس کے زبان پر محافظ مقرر فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, جو کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار رہتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا, فرمانے لگے, اے نوجوان, اگر تو 3 چیزوں کے شر سے بچ جائے تو جوانی کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. ایک زبان کا شر, دوسرا شرمگاہ کا شر, تیسرا پیٹ کا شر. کہتے ہیں لقمان حکیم حبشی کے غلام تھے. پہلی حکمت جو ان کی ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ آقا نے کہا, اے غلام, یہ بکری ذبح کرو اور اس کے گوشت کا بہترین ٹکڑا ہمارے پاس لاؤ. آپ دل اور زبان لے آئے. ایک بار آقا نے پھر کہا, بکری ذبح کرو اور گوشت کا بدترین حصہ کاٹ لاؤ. آپ پھر وہی دل اور زبان لے آئے. آقا نے پوچھا, آپ نے جواب دیا کہ یہ دونوں درست ہو جائیں تو پورے بدن میں ان سے بڑھ کر اور کوئی حصہ عمدہ نہیں, اگر یہی خراب ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر بدن کا کوئی حصہ خبث نہیں, نجاست نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو عرض کرنے لگے, مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, اپنی زبان کی حفاظت کا بہت خیال رکھنا. حضرت معاذ نے اسے معمولی سمجھ کر پھر درخواست کر دی, اور کوئی نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تیری ماں تجھے گم پائے, لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل اس زبان کے رطب و یابس نہیں تو گرایا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس کا کلام زیادہ ہو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی, جس کا مال کثیر ہوگا اس کے گناہ بھی کثیر ہوں گے, جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ مبتلا عذاب ہوگا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کسی کا تیر کا نشانہ بناؤں, یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ اسے اپنی زبان کا نشانہ بناؤں, کیونکہ تیر کا نشانہ تو کبھی خطا بھی ہو جاتا ہے مگر زبان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم, جب تو صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں, اے زبان, ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں تو درست رہے, کیونکہ تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے, لیکن اگر تو درست نہ رہی تو ہم بھی درست نہیں رہ سکتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول مبارک کہ اللہ کریم نے جو انسان کو یہ 3 چیزیں, جو انسان اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس پر مصیبت و پریشانی نہیں آتی, اس کے نصیب جو ہے وہ جگ جاتے ہیں, اس کے معاملات جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ کسب معاش کی طرف, آخرت کی طرف یکسوئی کرے اور جائز لذتوں کی طرف یکسوئی کرے کہ میرا مال کہاں سے آ رہا ہے اور کس طریقوں سے آ رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس پر یہ جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں یہ اس پر نہیں آئیں گی. اس کے علاوہ زبان کی حفاظت کرے, کیونکہ زبان سے ہی انسان مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ کریم کے قریب بھی مردود قرار دے دیا جاتا ہے. جب زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں, اس کی قسمت بھی کھل جاتی ہے, اس سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگی اور آپ آئندہ سے زبان کی ضرور حفاظت کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.